सेट 3 सेट 4 और सेट 5 डिस्कशन करिया ऑब्जेक्टिव ताले फर्स्ट क्वेश्चन देछि सेट 0 लाइफ साइंस आलोक प्रक्रिया केउंटी आलोक शक्ति गठन ए क्वेश्चन दा अनेक थर परीक्षा आछि बुझेला आलोक शक्ति के गठन करना एटीपी और एनएडीपीएच मिसी आलोक शक्ति गठन करथान बुझेला देछि केउं खाद्य उत्पादन कोषझिल्ली तैयार करिया प्रमुख भूमिका ग्रहण करे परीक्षा पड़छि ए क्वेश्चनटा बुझेला साधारणतः स्नेहसार कोषझिल्ली निर्माण रे जा कोन लिपिड कोषझिल्ली निर्माण रे प्रमुख भूमिका ग्रहण करथाय देछि स्तनपायी प्राणी माने जीव द्वारा चाटी चाटी निज शरीर रे थिबा क्षत को भलो करथांती एथि पई लाळ थिबा केउ एंजाइम सहायता करे साधारणतः लाळ रे हमर बैक्टीरियल एंजाइम था जे कि कोन हम जो व्रण होउची ହେଲା ଯଦି ଟିକେ ଚେପ ମାରିଦେବୁ ବାସି ଚେପ ତାହେଲେ ବ୍ରଣ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ହେଇଯିବ। ସେମିତି ଆମର ଯୋଉ କୁକୁର ତା ଜିଭରେ ଚାଟି ଚାଟି ତା ଘା ଫା ଯୋଉଟେ ହୁଏ ସେ ଜିଭରେ ଚାଟିଲେ ସେ ଲାଳରେ ଯୋଉ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଏନଜାଇମ୍ ଅଛି ଯିଏ କି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ମାରିଦେବ ତା ଘା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯୋଉ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଜିଭର ଲାଳରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଏନଜାଇମ୍ ଅଛି ଯିଏ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ କ'ଣ କରିବ ମାରିଦେବ ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଇଛି केउ परिवेश रे ईस्ट कोष रे पाइरुविक अम्ल इथानल प्रस्तुत हुए साधारणतः अम्लजान अनुपस्थिति रे ईस्ट रे पाइरुविक एसिड लु इथाइल अल्कोहल बा इथानल प्रस्तुत हुए जाको को जाय सुरासार किण्वन अम्लजान अनुपस्थिति रे हेतिबा हमर श्वसन प्रक्रिया वायु अपजीवी श्वसन को को जाय किण्वन बुझिला। नेक्स्ट हेजी श्वसन दृष्टि केउ जोडा के असंबंधित श्वसन दृष्टि पक्षी फुसफुस ठीक अच्छी शामुका गाली ठीक अच्छी तिमी चर्म होची भूल अच्छी कहीं तिमी फुसफुस द्वारा श्वासक्रिया करे चर्म द्वारा श्वासक्रिया करे ना तेणु यहाँ असंबंधित माने भूल अच्छी यहाँ सठिक उत्तर बुझा जोक कोदालिया चर्म ये भी ठीक अच्छी तेणु ऑप्शन सी है सठिक उत्तर। उद्भिद जलर निष्क्रिय शोषण सहित केउंटी संपर्कित नुहे परीक्षा प्राय टाइम पढ़ुची जलर निष्क्रिय शोषण सहित केउंटी संपर्कित नुहे परासरण विसरण उच्छेदन एମାନେ होचंदी कोन ना निष्क्रिय शोषण सहित संपर्कित किंतु विपचन शक्ति सक्रिय शोषण सहित संपर्क बुझिला। तेणु एटा निष्क्रिय शोषण सहित संपर्कित नुहे तेणु ऑप्शन डी है सठिक उत्तर बुझिला। एटा परीक्षा पड़छि अणुचक्रिका वायु संपर्क आसिले क्षत स्थान में केउ प्रोटीन सृष्टि हुए परीक्षा पड़छि एटा थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक एक लिपोप्रोटीन क्षरण हुए जेतेबेले अणुचक्रिका वायु संपर्क आसे क्षत स्थान में थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक एक लिपोप्रोटीन क्षरण हुए। नेक्स्ट देखि रेचन प्रक्रिया केउंटी शरीर निष्कासित न होई पुनः शोषित हुए रेचन प्रक्रिया रे ग्लूकोज शरीर निष्कासित न होई पुनः शोषित होता है एवं कहीं ग्लूकोज आम शरीर कौन दरकार उपादान तेणु एगुड़िक पुनः शोषित होई शरीर भितर को चली जाती मूत्र निष्कासन हो न थाए मूत्र यदि ग्लूकोज निष्कासन होता है ताले ये रोगर सूचना दे थाए जहाँ आम कहे डायबिटीज कौन कहे डायबिटीज बुझेगा। नेक्स्ट उद्भिदर केउंटारे टानिन संगृहीत होता है जाइलेम रे उद्भिदर जाइलेम रे रेजिन और टानिन परि वर्ज्यवस्तु संगृहीत होता है बुझिला। नेक्स्ट देखि केउ हार्मोन उद्भिदर कोष विभाजन आहार वृद्धि करे परीक्षा लेटा पड़ुची साइटोकाइनिन कोष विभाजन आहार वृद्धि करिवारे साइटोकाइनिन हार्मोन रो प्रमुख भूमिका रहिछि। मनुष्य मस्तिष्क रो केउ अंश शरीर रो संतुलन परीक्षा लेटा पड़ुची अनुमस्तिष्क आम शरीर संतुलन और भारसाम्य रक्षा कर प्रमुख भूमिका ग्रहण करता है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित पदर केउटी आपतकालीन ग्रंथि अटे आपतकालीन ग्रंथि आमको आड्रेनाल को कहा जाए आपतकालीन ग्रंथि बा इमरजेंसी ग्लैंड आड्रेनाल परीक्षा पड़ुछि ए क्वेश्चन टा सब टाइम रे ए क्वेश्चन आसी कि आको आपतकालीन ग्रंथि कहा जाए ऑप्शन रे थिबा आड्रेनाल से आड्रेनाल ला सठिक उत्तर। समय विभाजन केउ अवस्था रे सेंट्रोजोम रो विभाजन होता है समय विभाजन साधारणतः उत्तरावस्था रे सेंट्रोजोम रो विभाजन होता है एवं आमर समान संख्यक गुणसूत्र 2 मेरु को गति करता जहाँ फल पितृ गुणसूत्र और अपत्य गुणसूत्र समान होता है। नेक्स्ट केउ कवक उभय चल और अचल द्वारा वंश विस्तार करता है पाइथियम परि कवक चल और अचल द्वारा वंश विस्तार करता है बुझेला। इलोथ्रिक्स चल द्वारा वंश विस्तार करता है पेनिसिलियम अचल द्वारा वंश विस्तार करता है पाइथियम उभय चल बा अचल द्वारा वंश विस्तार करता है। गोटे जीवर बाह्य गुण बा दृश्यरूपी गुण को कौन कहा जाए गोटे जीवर बाह्य गुण बा दृश्यरूपी गुण को कहा जाए फेनोटाइप जोड़ा बाहर को देखा जाता है डेगा गेड़ा
ये सब गोटे गोटे कौन दृश्य रूपी फेनोटाइपिक क्यारेक्टर बुझीला। मानव शुक्रमणीय तापमात्रा प्राय केते हेले ता शुक्राणु उत्पत्ति पाई अनुकूल होता है। ये क्वेश्चन देखा देइछि मानव शुक्रमणीय तापमात्रा प्राय केते हेले ता शुक्राणु उत्पत्ति पाई अनुकूल होता है। साधारणतः मानव शरीर साधारण तापमात्रा ठारू शुक्रमणीर तापमात्रा 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम। तेणु मानव शरीर साधारण तापमात्रा है 37 डिग्री सेंटीग्रेड ताठारू 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम माने केते 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तेणु शुक्रमणीर तापमात्रा होची शरीर तापमात्रा ठारू 2 डिग्री कम जहाँ फल या शुक्राणु उत्पत्ति पाई उपयुक्त तापमात्रा तामाने केते डिग्री 35 डिग्री केते डिग्री 35 डिग्री बुझला। पक्षीर डेणा ओ प्रजापतिर डेणा केउ प्रकार अंग बुझला। पक्षीर डेणा प्रजापतिर डेणा एमानकर कार्य समान किंतु गठन भिन्न। जदि कार्य समान एवं गठन अलग आइथिबो ताकू कुआ जाय कोन अनुरूपी अंग। कोन कुआ जाय अनुरूपी अंग हैला। जदि गठन समान कार्य अलग आइथिबो ताकू कुआ जाय समजात अंग किंतु कार्य समान गठन भिन्न आइथिले ताकू कुआ जाय अनुरूपी अंग। तेणु पक्षीर डेणा प्रजापतिर डेणा ये होची अनुरूपी अंग बुझला। 1 मिनिट प्रति वर्ग सेंटीमीटर सौर प्रवाह परिमाण केते 2 कैलोरी हैला। 1 मिनिट प्रति वर्ग सेंटीमीटर सौर प्रवाह परिमाण होची 2 कैलोरी। केउं देश पवन कलदा निजर विद्युत शक्ति चाहिदार 25% रु अधिक पूर्ण करथाय डेनमार्क। डेनमार्क को पवनर देश कुआ जाय जे कि पवन कल द्वारा 25% रु अधिक विद्युत शक्ति उत्पन्न करथाय बुझिला। बीजाणु परिसंस्थार केउं प्रकार उत्पादन अंतर्भुक्त कराई बीजाणु कवक एमान होचुनी गोटे गोटे अपघटक कोन गोटे गोटे अपघटक बुझिला। नेक्स्ट देइछि फटा प्लास्टिक बाल्टी रे माटी पुराई गछ लगाइबा 5 आर रो केउं नियम को बुझा होची ता माने फटा प्लास्टिक बाल्टी रे गछ लगाइबा प्लास्टिक बाल्टी को हमें आउथरे गोटे काम रे यूज करछे ताकू कुआ जाए पुनः उपयोग रिपर्पजेस पुनः उपयोग तार प्लास्टिक बाल्टी टा फोपाड़ न देई सेतरे माटी पुरैकिना हम गोटे गछ लगई पारिबा या होची पुनः उपयोग बुझिला। परिव्राज पक्षी मानक समागम केउ स्थान रे प्रसिद्ध नलबण चिलिकार नलबण ये होची शीत दिनिया माइग्रेटरी बार्ड्स। परिव्राज पक्षी माने शीत दिने सुदूर साइबेरिया रो चिलिकार नलबण को आसी खाती कोन अंडा देबा पाई बुझला विदेशी पक्षी माने। नेक्स्ट देइछि गोबर ग्यास धूमवहन चूल्हार व्यवहार के एटा सबले परीक्षा करछि केउ संस्था गोबर ग्यास धूमवहन चूल्हार व्यवहार पई कार्य करछि केरल शास्त्र साहित्य परिषद। ऑप्शन रे अछि केरल शास्त्र साहित्य परिषद बुझिला। कोविड-19 संक्रमण को सीमाबद्ध कर रखिया पाई के दुटी उपाय सबु वर्ग पालन करिया सबु कोविड रो दीटा क्वेश्चन पडिगो लास्ट दीटा क्वेश्चन कोविड रो बुझिला। तेणु कोविड-19 संक्रमण को सीमाबद्ध कर रखिया पाई के दुटी उपाय सबु वर्ग पालन करिया उचित ना टीकाकरण आउ कोविड संगत उपाय अवलंबन। कोविड संगत उपाय अवलंबन करिबा एवं टीकाकरण ए दीटा हेले कोविड-19 संक्रमण को हमें सीमाबद्ध करी पारिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि देखो कोविड-19 संक्रमण रो एक प्रमुख लक्षण निम्नलिखित मध्यरु केउंटी। प्रमुख लक्षण कोउटा ना स्वाद और गंध बारिय शक्ति ह्रास पाइबा कोन स्वाद और गंध बारिय शक्ति कोन ह्रास पाइबा। ये हैला 25 टा क्वेश्चन सेट 3 रो। नेक्स्ट हम सेट 4 को जिबा। ये सब विषय जेतु देइछि गोटे सेट रे 6टा विषय देइछि सेमिति सेट 4
ହେଲା ସେଟ୍ 4 ଦେଇଛି ফার্স্ট কোশ্চেন দেখি লাଳରେ ଥିବା କେଉଁ ଏନଜାଇମ୍ ଜଟିଳ ଶ୍ୱେତସାରକୁ ଶର୍କରାରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ ଲାଳରେ ଥିବା ଟାଇଲିନ୍ ଏନଜାଇମ୍ ଯିଏ କ'ଣ କରିବ ଷ୍ଟାର୍ଚକୁ ଭାଙ୍ଗି ମାଲ୍ଟୋଜରେ ପରିଣତ କରିବ ବୁଝିଲା ଧାତୁ ସାର ଶରୀରର କେଉଁ ପ୍ରକାର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ଧାତୁ ସାର ଶରୀରରେ ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିଥାଏ କ'ଣ କରିଥାଏ ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ ଦେଇଛି ପାକତନ୍ତ୍ରର କେଉଁ ଅଂଶରେ ଜଳ ଓ କେତେକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ର ଅବଶୋଷଣ ହେଇଥାଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଟା ପଡ଼ିଥିଲା ବୁଝିଲା ସାଧାରଣତଃ ବୃହଦନ୍ତ ବା ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନରେ ଜଳ ଆଉ କେତେକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ର ଅବଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳଚକ୍ରରେ କେଉଁଠି ଗ୍ରାହକ ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଏ ବର୍ଷ ପଡ଼ିବ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର୍ ଦିସ୍ ଇୟର ଦେଇଛି ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳଚକ୍ରରେ କେଉଁଠି ଗ୍ରାହକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଅକ୍ଜାଲୋ ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ এই অক্সালো এসিটিক অ্যাসিড হচ্ছে গোটে 4 অঙ্গারক জৈবিক অম্ল যে এসিটাইল কোএনজাইম কি গ্রহণ করিকিনা কোন হবো না সাইট্রিক অ্যাসিড ওদের পরিণত হবো সাইট্রিক অ্যাসিড 6 অঙ্গারক বিশিষ্ট তেণু এই যে সাইট্রিক অম্ল চক্রের গ্রাহক কোন হচ্ছে অক্সালো এসিটিক অ্যাসিড বা অক্সালো এসিটিক অম্ল বুঝিলা নেক্সট এই খাদ্য গ্রহণ সময় শ্বাসনলীর দ্বারা কাহা দ্বারা বন্ধ রহে অধিজুয়া নামক এক পরদা দ্বারা কিয়ে অধিজুয়া বুঝিলা শরীরের বিভিন্ন অংশর অম্লজান বিহীন রক্ত উত্তীর্ণর কেউ কোটরি মধ্যে প্রথমে প্রবেশ করে শরীরের বিভিন্ন অংশর অম্লজান বিহীন রক্ত প্রথমে দক্ষিণ অলিঙ্গ হল সঠিক উত্তর অম্লজান বিহীন রক্ত বা অঙ্গারকাম্লযুক্ত রক্ত দক্ষিণ অলিঙ্গরু দক্ষিণ নিলয়রু ফুসফুসরু বাম অলিঙ্গ অলিঙ্গরু বাম নিলয়রু মহাগমন দ্বারা শরীরের বিভিন্ন স্থানକୁ ଯାଇଥାଏ ବୁଝିଲା ନେକ୍ସଟ ଦେଖି କ'ଣ ନା ଲୋହିତ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆବରଣ ଥିବା ପ୍ରୋଟିନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଟା ପଡ଼ିଛି ଆଣ୍ଟିଜେନ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆଣ୍ଟିଜେନ ବୁଝିଲା ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣ କେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ ଏରିଆ ତିଆରି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡୁଛି ଏଟା ଯକୃତ କୋଉଠି ଯକୃତରେ ଲିଭର ଯକୃତ ମାନେ କ'ଣ ଲିଭର ବୁଝିଲା ସିନକୋନା ଗଛର କେଉଁ ଉପକାର ଆମର ସିନକୋନା ଗଛର କୁଇନାଇନ୍ ତମାକୁ ପତ୍ରର ନିକୋଟିନ୍ ସିନକୋନା ଗଛର କ'ଣ କୁଇନାଇନ୍ ବୁଝିଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏ ନିକୋଟିନ୍ ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଯାଇଛି ତମାକୁ ସବୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହଉଛି କ'ଣ ହଉଛି କ୍ୟାନ୍ସର ବୁଝିଲା କେଉଁଠି ଏକ ବୃଦ୍ଧିଆସକ ହର୍ମୋନ ଦେଇଛି କିଏ ଏଥିଲିନ୍ କିମ୍ବା ଆବ୍ସିସିକ୍ ଏସିଡ୍ ଯାହା ଦେଇଥିବ ବୁଝିଲା ଏଇଟା ହେଲା ବୃଦ୍ଧିଆସକ ହର୍ମୋନ ଯଦି ଏଥିଲିନ୍ ଦେଇଥିବ ଏଥିଲିନ୍ ନହେଲେ ଆବ୍ସିସିକ୍ ଅମ୍ଳ ଦେଇଥିଲେ ଆବ୍ସିସିକ୍ ଅମ୍ଳ ଶରୀରର ଜୈବିକ ବଡିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ করে ମେଲାଟୋନିନ୍ ହର୍ମୋନ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କ୍ଷେତ୍ର ମେଲାଟୋନିନ୍ ପିନିଆଲ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କର ଅଛି ପିନିଆଲ ଗ୍ରନ୍ଥି ଯୋଉ ପିନିଆଲ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ମେଲାଟୋନିନ୍ ହର୍ମୋନ କ୍ଷରଣ ହେଇଥାଏ ବୁଝିଲା ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ମାନବର ଆବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ମସ୍ତିଷ୍କର କେଉଁ ଅଂଶ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆବେଗ ମାନେ ତୋର କ'ଣ ଫିଲିଂସ୍ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରମସ୍ତିଷ୍କ କିଏ ପ୍ରମସ୍ତିଷ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତୁ କିଛି ଜିନିଷ ବେଳେ ବେଳେ କ'ଣ ଯୋଉ ଫିଲିଂସ୍ ତ ଆସେ ସେ ହଉଛି କ'ଣ ପ୍ରମସ୍ତିଷ୍କ ବୁଝିଲା ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ସପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷର ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 20 ହେଲେ ଏହାର ଭ୍ରୂଣକୋଷର କେତୋଟି ଗୁଣସୂତ୍ର ରହିପାରେ ବୁଝିଲା ଦେଇଛି ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 20 2n = 20 ତାହେଲେ ଭ୍ରୂଣକୋଷର ଗୁଣସୂତ୍ର କେତେ 3n କେତେ ତତେ ପଚାରିଛି ତାହେଲେ 2n = 20 n = କେତେ 10 ତାହେଲେ 3n = କେତେ 30 କେତେ 30 ବୁଝିଲା ତେଣୁ ଅପସନ ସି ହେଲା କ'ଣ 30 ବୁଝିଲା ଗର୍ଭସ୍ଥ ଭ୍ରୂଣର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ କେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ମା ଶରୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଗର୍ଭାଶୟରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ରହେ ସେ ପିଲା ବି କ'ଣ ରେଚନ ପଦାର୍ଥ ମୁକ୍ତିବ ହଗିବ ତାହେଲେ ସେଟା କେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ବାହାରକୁ ବାହାରିବ ନା ଭ୍ରୂଣବନ୍ଧ କ'ଣ ଭ୍ରୂଣବନ୍ଧ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା କ'ଣ କହୁଛେ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ବୁଝିଲା ଭ୍ରୂଣବନ୍ଧ ଦେଇ ପିଲା ଯାହା ପରିସ୍ରା କରିବ ଯାହା କରିବ ସେ ସବୁ ବାହାରକୁ ଆସିଥାଏ ବୁଝିଲା ଦେଇଛି କେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦର ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ଅନ୍ୟ 3ଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନ କାହାର ଅଦା ପିଆଜ ଡାଲିଆ କଦଳୀ ଡାଲିଆ କିଏ ଡାଲିଆ ବୁଝିଲା ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଭବ ଗଠନ ସମାନ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିନ୍ନ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସମଜାତ ଅଙ୍ଗ ଉଦ୍ଭବ ଆଉ ଗଠନ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଥିଲେ ସମଜାତ ଅଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାନ ଗଠନ ଭିନ୍ନ ଥିଲେ ଅନୁରୂପୀ ଅଙ୍ଗ ବୁଝିଲା ଦେଇଛି ମେଣ୍ଡେଲଙ୍କ ଏକଶହ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏକ୍ଟୁପିଟିର ଫେନୋଟାଇପ୍ ଅନୁପାତ କେତେ ଥିଲା ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଟା ପଡୁଛି ଆରପାଳି ପଡିଥିଲା ଜେନୋଟାଇପ୍ ଅନୁପାତ କେତେ ଏପାଳି ପଡିଯିବ ଫେନୋଟାଇପ୍ ଅନୁପାତ କେତେ 3:1 କେତେ 3:1 ମନେ ରଖିଥା ମେଣ୍ଡେଲଙ୍କର ଏକଶହ ପରୀକ୍ଷାରେ
F2PD रे फेनोटाइप अनुपात होला 3:1 तीनटा डेगा गोटिए गेडा ହେଲା तीनटा डेगा गोटिए गेडा बुझिला। नेक्स्ट देजी एक सरसेर आलोकित होले सर्वाधिक केते विद्युत शक्ति उत्पन्न हुए 0.7 वाट केते 0.7 वाट विद्युत शक्ति उत्पन्न हुए बुझिला। नेक्स्ट देजी 10% नियम केव वैज्ञानिक परीक्षाटा करछि इंपोर्टेंट ए वर्ष पे बुझिला। 10% नियम आरएल लिंडेमैन 1942 मसिया रे केते मसिया रे 1942 मसिया रे आरएल लिंडेमैन 10% नियम देथिले। इकोलॉजिकल पिरामिड रो प्रथम स्तर रे केउ माने थांती उत्पादक परीक्षा पड़िबो कोन उत्पादक केउ प्रक्रिया द्वारा कोयला कोकरे परिणत हुए अंतर्धूम पातन कोन अंतर्धूम पातन कोयलार विभिन्न उत्पाद हमें कोन बाहर थाए सेति मध्यरु को कहूची कोन गोटे उत्पाद बुझिला। नेक्स्ट देजी प्लास्टिक व्यवहार कमेଇବା ପାଇଁ फाइबर नियमर केउटी सबुठार प्रभावशाली प्लास्टिक व्यवहार कमेଇବା ପାଇଁ फाइबर हमें कोन कमेଇବା ପାଇଁ कोन करिवा प्रत्याख्यान कोन प्रत्याख्यान हमें प्लास्टिक मना करिवा यूज करिवा नाही बुझिला। नेक्स्ट देजी विपन्न वन्यजीव को सुरक्षा देबा केउटी बाह्यस्थान संरक्षण बाह्यस्थान होची किए नंदनकानन एई तीनटा होची स्वस्थान संरक्षण नंदनकानन होची बाह्यस्थान संरक्षण माने आमे जीव मानको आनिकिना ताको आबद्ध करिकिना जाली भितरे रखिछे किंतु स्वस्थान संरक्षण कोन ना जीव माने शिमिलीपाल भितरकनिका एतरे जंगल भितरे बाघ बुलुछि किंतु नंदनकानन रे पंजरा भितरे बाघ रहुछि बुझिला। तेणु ये हैला कोन बाह्यस्थान संरक्षण। कोविड-19 जेति कोविड-19 संक्रमित रोगीर नाक पाटुनु निर्गत क्षुद्र जलकणा को कोन कुआ जाए जलीय बिंदु जो जलीय बिंदु छिंकी देले जो पांडिकक पडुची सेटा पडिले सेटारे भूताणु अन्य जन शरीर को जीव ताकू कुआ जाए जलीय बिंदु बा ड्रपलेट बुझिला। एड्स चिन्हट में सबुठार विश्वसनीय उपाय कोन परीक्षा करछु वेस्टर्न ब्लटिंग सबुठार कोन विश्वसनीय उपाय होची वेस्टर्न ब्लटिंग ये ला सेट 4 रो नेक्स्ट हम सेट 5 को दिखि जिबा लास्ट सेट अछि सेट 5 लाइफ साइंस 4 एम फिजिकल साइंस करिवा लाइफ साइंस 5टा सेट सरी गला परे नेक्स्ट फिजिकल साइंस करिवा आसंता काली वेरी इंपोर्टेंट फिजिकल साइंस। देखो देइची रात्रि काल रे आलोक शोषण अंधकार प्रक्रिया मध्य कार्यक्रम न थाए तेणु आलोक शोषण प्रक्रिया बंद हो जाए कारण कौन ना आलोक शोषण शक्ति जोगाण बंद हो जाए एटीपी आ एनएडीपीएच तैयारी हम नहीं एटीपी आ एनएडीपीएच आलोक शोषण आलोक प्रक्रिया संपादित हो जाए जे अंधकार प्रक्रिया रे अंगारकाम्ल को विभिन्न धारावाहिक रासायनिक पदार्थ देई ग्लूकोज परिणत करे तेणु एटीपी आलोक शोषण शक्ति जोगाण बंद हो तेणु राति आलोक शोषण आलोक खाद्य तैयारी हो नहीं देखिए केउ ग्रंथि उभय एंजाइम हार्मोन क्षरण हुए अग्नाश जहाँ को कह जाए गोटे मिश्रित ग्रंथि अग्नाश उभय एंजाइम हार्मोन क्षरण हुए बुझिला। नेक्स्ट देखिए चीनी गुड़ आदि रे केउ प्रकार श्वेतसार अधिक परिमाण थाए सुक्रोज चीनी गुड़ आदि रे सुक्रोज अधिक परिमाण थाए सुक्रोज जोटा मीठा लागे सेटा हला सुक्रोज बुझिला। कोषर केउ स्थान रे साइक्लिक अम्ल चक्र संपादित माइटोकॉन्ड्रिया कोडे माइटोकॉन्ड्रिया रे साइक्लिक अम्ल चक्र बा क्रेब्स चक्र संपादित होइते बुझिला। नेक्स्ट देजी कोष दीपक रे ग्लूकोज अणु विघटित होई श्वसन प्रक्रिया रे प्रथमे कोन सृष्टि हुए ना श्वसन प्रक्रिया रे ग्लूकोज अणु विघटित होई प्रथमे पाइरुवेट 3 अंगारक विशिष्ट पाइरुविक अम्ल बा पाइरुवेट सृष्टि हुए बुझिला। हृत्पिंड रु अम्लजनित रक्त प्रवाह केवल एटा परीक्षा करूची हैला प्रथमे हृत्पिंड तापर महाधमनी तापर रक्त कैशिक तापर कोष एटा हला सठिक उत्तर बुझिला। हृत्पिंड धमनी रक्त कैशिक कोष बुझिला। नेक्स्ट देजी कोन ना
କେଉଁ ଜୀବ ଦ୍ୱାରା ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ ବର୍ଜ୍ୟ ଭାବେ ନିଷ୍କାସିତ ହୁଏ ନାହିଁ ଦେଇଛି। ସରୀସୃପ, ପକ୍ଷୀ ଏମାନେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ସେମାନେ ୟୁରିଆ, ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ୟୁରିଆ ନିଷ୍କାସନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନିଷ୍କାସିତ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ ନିଷ୍କାସିତ ହୁଏ ନାହିଁ ମାନେ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ। ବୈଶ୍ୱିକ ଆକର୍ଷଣ ଚାପ ସହ କେଉଁଠି ମିଶି ଉଦ୍ଭିଦ ଜଳ ପରିବହନ ହୁଏ? ଜଳର ଉଚ୍ଚ ପୃଷ୍ଠତଳ ଚାପ ଆଉ ବୈଶ୍ୱିକ ଆକର୍ଷଣ ମିଶିକିନା କ'ଣ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳ ପରିବହନ ହେଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଇଛି ଉଦ୍ଭିଦର ରେଚନ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଭୁଲ ଉକ୍ତିଟିକୁ ସୂଚାଅ। ହେଲା, ପୋଷକ ରସାୟନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇପାରେ, ଠିକ। ପରିପକ୍ୱ ଜାଇଲେମ ରେଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ଠିକ। କୁଇନାଇନ୍ ଏକ ଜୈବିକ ଅମ୍ଳ, ଏଇଟା ହେଲା ଭୁଲ। ନିକୋଟିନ୍ ଏକ ଉପକ୍ଷାର, ଠିକ। ତେଣୁ କୋଉଟା ନା ଅପସନ ସି, ଏଇଟା ହଉଛି ଭୁଲ। କେଉଁଟିର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସୁସ୍ଥ ଲୋକର ମୂତ୍ରରଙ୍ଗ ହିସାବ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଇଟା ପଢୁଛି, ଏଇ ବର୍ଷ ପଢିଛି, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ୟୁରୋକ୍ରୋମ, ମୂତ୍ରରେ କ'ଣ ଥାଏ? ୟୁରୋକ୍ରୋମ ପିଗମେଣ୍ଟ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୂତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣ ଇସତ ହଳଦିଆ, ବୁଝିଲା। କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଫୁଲ ଧରିବାରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ? ଫ୍ଲୋରିଜେନା, ଫାଇଟୋକ୍ରୋମ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଇଟା ପଢୁଛି। ଫ୍ଲୋରିଜେନା କ'ଣ? ଫାଇଟୋକ୍ରୋମ, ଇଏ ଫୁଲ ଧରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଇଛି କ'ଣ? କ୍ଷୀର ଦୁହିଁବା ଆଗରୁ ବାଛୁରୀ ଗାଈର କ୍ଷୀରକୁ ଚୁଚୁମିଲେ କେଉଁ ହରମୋନ ସ୍ତନ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ? ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍। ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍ କ'ଣ କରେ ନା ସ୍ତନ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ, ଯାହା ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେଥିରୁ ମିଲ୍କ ସିକ୍ରେସନ ହୁଏ। କ'ଣ କରେ? ଆଫ୍ଟର ବାର୍ଥ। ତେଣୁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବାର୍ଥ ହରମୋନ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବାର୍ଥ ହରମୋନ, ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଇଛି ଅଗ୍ନାଶୟ ଆଲଫା କୋଷରୁ କେଉଁ ହରମୋନ କ୍ଷେତ୍ର ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଇଟା ପଡୁଛି? ଗ୍ଲୁକାଗନ। ଆଲଫା କୋଷରୁ ଗ୍ଲୁକାଗନ, ବିଟା କୋଷରୁ ଇନସୁଲିନ, ଡେଲ୍ଟା କୋଷରୁ ସୋମାଷ୍ଟୋଷ୍ଟାଟିନ୍। ତେଣୁ ଆଲଫା କୋଷରୁ ଗ୍ଲୁକାଗନ ହରମୋନ କ୍ଷରଣ ହୋଇଥାଏ, ବୁଝିଲା। ସମବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ୍ରୋମାଟିନ୍ ତାଲିକା କେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଏ? ଆଦ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। କୋଉଟା ଦେଖାଯାଏ? ଆଦ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। କେଉଁ ଜୀବର ଉଭୟ ସମଯୁଗ୍ମନ ଓ ଅସମଯୁଗ୍ମନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ଶୈବାଳ ଆଉ କବକ। ତେଣୁ କବକରେ ଉଭୟ ସମଯୁଗ୍ମନ ଆଉ ଅସମଯୁଗ୍ମନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଇଛି ମାନବର ବିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ କ୍ରମାନୁଯାୟୀ ଆରମ୍ଭରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉଟା ଠିକ ନା? ପ୍ରଥମ ହେଲା ରାମାପିଥେକ୍ସ, ତାପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରାଲୋପିଥେକ୍ସ, ତାପରେ ହୋମୋ ହାବିଲସ୍, ତାପରେ ହୋମୋ ଇରେକ୍ଟସ୍, ହୋମୋ ସାପିୟନ୍ସ। ଏଇଟା ହେଲା ଠିକ। କାହିଁକି ନା ଅଷ୍ଟ୍ରାଲୋପିଥେକ୍ସର ପୂର୍ବଜ ହଉଛନ୍ତି ରାମାପିଥେକ୍ସ। ଅଷ୍ଟ୍ରାଲୋପିଥେକ୍ସର ହୋମୋ ପ୍ରଜାତି, ସେଥିରୁ ହୋମୋ ହାବିଲସ୍, ହୋମୋ ଇରେକ୍ଟସ୍ ଆଉ ହୋମୋ ସାପିୟନ୍ସ, ବୁଝିଲା। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଥିବା ଭର୍ମିଫର୍ମ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ଏକ ଉଦାହରଣ କ'ଣ? ଅବଶେଷାଙ୍ଗ। ଭର୍ମିଫର୍ମ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ଗୋଟେ ଅବଶେଷାଙ୍ଗ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଆପେଣ୍ଡିସିଟି। କ'ଣ କହୁଛେ? ଆପେଣ୍ଡିସିଟି। ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ବିକର୍ମ ଭାଗ ମାନେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କାରକର ଦୃଶ୍ୟ ରୂପୀ ପରିଲିଖିତ ହୁଏ, ଅନ୍ୟଟି ପ୍ରକଟ ନ ହୋଇ ଲୁଚି ରହେ, ତାହା ମେଣ୍ଡେଲଙ୍କ ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରଭାବୀ ଗୁଣ ନୀତି। କ'ଣ? ପ୍ରଭାବୀ ଗୁଣ ନୀତି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଡୋମିନାନ୍ସ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଡୋମିନାନ୍ସ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ସୌରଶକ୍ତି ପ୍ରତିଫଳିତ ବିକଳିତ, ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ଏଇ ବର୍ଷ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଲବେଡୋ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ସୌରଶକ୍ତି ପ୍ରତିଫଳିତ ବିକଳିତ ମହାକାଶକୁ ଫେରିଯିବାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଲବେଡୋ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆଲବେଡୋ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଛି ଏଇଟା ଏଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ। ସୋଲାର ଚୁଲାର ପ୍ରତିଫଳନ କେଉଁ ଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ? ଏଇଟା ଆରପାଳି ପଡ଼ିଥିଲା ଆଲୁମିନିୟମ। କ'ଣ? ଆଲୁମିନିୟମ, ବୁଝିଲା। କେଉଁ ଯୋଡ଼ାଟି ଅସମ୍ବନ୍ଧିତ? କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋରୋ କାର୍ବନ ଓଜୋନ ଛିଦ୍ର, ଠିକ ଅଛି। ପାରଦ, ଇଏ ଠିକ ଅଛି। ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଅକ୍ସାଇଡ, ମରୁପ୍ରସାର, ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ, ଅମ୍ଳବର୍ଷା, ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଅସମ୍ବନ୍ଧିତ ଦେଇଛି ମାନେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଅକ୍ସାଇଡ, ମରୁପ୍ରସାର, ଏଇଟା ହେଲା ଅସମ୍ବନ୍ଧିତ, ବୁଝିଲା। ଦେଇଛି 2004 ମସିହାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଛି? ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ 1927, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ 1972, ଜାତୀୟ ଜଙ୍ଗଲ ନୀତି 1982, ଇଏ ହେଲା 2004 ଜୈବ ବିବିଧତା ଆଇନ, ବାୟୋଡାଇଭରସିଟି, ଏଇଟା ହେଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର, ବୁଝିଲା। 2004 ଜାତୀୟ ଜୈବ ବିବିଧତା ଆଇନ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ହାତୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଓଡ଼ିଶାର ଚନ୍ଦକା। ଚନ୍ଦକାରେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ହାତୀ, ହେଲା। କୋଭିଡ-19 ରାସାୟନିକ ଗଠନ ନିମ୍ନ। କୋଭିଡ-19 କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ନା ଆରଏନଏ, ପୁଷ୍ଟିସାର ଆଉ ଶ୍ୱେତସାର। ଆରଏନଏ ହଉଛି ତାର ଜେନେଟିକ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ, ପୁଷ୍ଟିସାର ଶ୍ୱେତସାର ଖୋଳପା ଦ୍ୱାରା, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଗ୍ଲାଇକୋ ପଲିସାକାରାଇଡ୍, ବୁଝିଲା। ଏଇଟା ହେଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର। କୋଭିଡ-19 ରୋଗରେ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଉଚିତ? ଦେଇଛି। କୋଭିଡ-19 ରୋଗରେ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ? ଓଠର ରଙ୍ଗ ନୀଳ ପଡ଼ିଯିବା। ଓଠର ରଙ୍ଗ ଯଦି ନୀଳ ପଡ଼ିଯିବା ତାମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ ଲେଭେଲ କମିଯିବ। ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ ଲେଭେଲ କେତେ ନା 90ରୁ 92% ରହିବ। ତାଠାରୁ କମିଗଲେ ଓଠର ରଙ୍ଗ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନୀଳ ପଡ଼ିଯିବ।
तेणु सागे सागे आम क्या पाखु जा डाक्तर पाखु जा ये हूँ आमर सेट 3 4 और 5 तीनटा सेट आज आम डिस्कसन कले कौन लाइफ साइंस प्रत्येक 25टा ना ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट काली आम फिजिकल साइंस सब्जेक्टिव फिजिकल साइंस ऑब्जेक्टिव डिस्कसन करबा तापरे सब्जेक्टिव सिलेक्टिव क्वेश्चन मु डिस्कसन करी जोटा कि ए वर्ष परीक्षा रे पड़ी एई मु देबी सिलेक्शन बुझिला थैंक यू।